हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज न्यू वीडियो को स्वागत। आज कार्यक्रम आज किसी ना जेहेतु आज कार्यक्रम घरे से आज कार्यक्रम किसी ना घरे जेहेतु आज काम को जाइनी आ घरे अच्छी घरे से बसिकी आम समस्ते बसिकी कार्यक्रम करुचु। मु मो काम व्यस्त, लिसिन ता काम व्यस्त, ता मामा ता काम व्यस्त। वेलकम टू आमर ब्लॉग को आज न्यू ब्लॉग रे देखिए। आज गोटे न्यू अतिथि आसी आम घर को। आज न्यू अतिथि माने पूरा खाए खाऊ न्यू अतिथि माने आसी खाऊ आसी एबे खाई सारे खाई चुपचाप पूरा न्यू अतिथि देखा न्यू अतिथि आमर कौन खाऊ कौन कौ अतिथि गोटे एग्रीमेंट करदे जी आम नुआ अतिथि की देखिए सी आग सब्सक्राइब टा करदे। कौन कौच देख आमर खाया पीया चली किंतु अतिथि मान खाया अतिथि सेवा चलती। अतिथि सेवा सरला देखे अतिथि सेवा सरीगला आग एग्रीमेंट हो जाऊ जी ब्लॉग टा देखुच आग अतिथि देखिए पूर्व आग सब्सक्राइब टा कर दिखाँ चैनल टाक सब्सक्राइब कर सारापर अतिथि देखिए ना देखिए कह सब्सक्राइब करूँ देखिए ना देखिए लिसिनी कहीदे सी दुनिया रे भासी जाइए आखिपर सी पूरा अलरेडी मोबाइल रे व्यस्त। लिसिन तो पूरा मोबाइल रे व्यस्त आ कौन कर चल आम अतिथि देखईदे। अतिथि आमर नुआ अतिथि जो पूर्व 2000 केते आसते से लिसिन के केते 6:30 आउ से अतिथि आईते लिसिन जन्मदिन अगस्ट रे अक्टोबर अक्टोबर तापर से जो नुआ आउ गोटे पूर्व अतिथि आसते चंगुमंगु ना चंगुमंगु आईते से वर्ष आसते आयुष होगला 5 वर्ष 4.5 वर्ष 8 मास 9 मास भितर गले दीटा को एकाले एक्सपायर हो गले। लेकिन से कांदिला मैंने आखराते भय पूरा रेस्ट देलानी से आउ गोटे तथापि नुआ अतिथि आसला से अतिथि आसीगले राजा आसला ता ना दिखाई राजा सी तार बयस है केते 3 वर्ष ना 2 वर्ष तार बयस हो 2 वर्ष तार सेकेंड वर्ष हो गलानी सी एबे तार खाऊची पीऊची माँ रडी कर माँ मम्मी लिसिनी मत बाबुला केते डाकी दे बापा डाकुना डाडी डाकुना खना बाबू डाकू समस्त की डाकुची चंगु तो पूर्व 4 वर्ष है गलनी स्वर्गवासी ताकू लिसिनी गोटे गोटे ब्लॉक करता पोतिला कांदी केंदिका राजा आसला राजा आसिया 2 वर्ष हो गलानी पुणी एवं आज आसर आउ 2टा अतिथि 3टा अतिथि सॉरी 3टा अतिथि आई 3टा अतिथि आज है के दिन आपको मिनिमम आपको बयस ए 15 दिन खंडे है छुआ फुटिया 15 दिन हे देखुचे ना नहीं 15 दिन खंडे हम 15 दिन एबे आम बाहर से बाहर घर करता माँ से जगी 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 पूरा काली किडनैप करदेली काली किडनैप करके आनिकी एबे घर रखीचु मुह देखा हम अन्य मैंने आमे तो देखी देछु ऑलरेडी काल मुह अन्य मैंने कहीं देखी ना तेणुक मुह आज देखिए 2 जन एपटू मुह कर आउ जन सेपटू मुह कर हौ चल वेलकम टू आम नुआ अतिथि।
ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନୂଆ ଅତିଥିକୁ ଦେଖିବାକୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆମ ନୂଆ ଅତିଥି। ଏଇଠି ଦେଖ। ହାଏ। ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭଲ କି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦୁଆର ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। हाय किधर गईस? ये देखो हाय दीटा एपटू बनेଇନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟୁ ବନେଇଛି। ପୁରା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେପଟୁ ବନେଇଛି। ସେଲ୍ଫି ନେଲାବେଳେ ଅନକୁ ଦେଖୁନ ସେ ଦିଟା ଯାକ। ଏଇଟା ଆମ ନୂଆ ଅତିଥି ବଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କର ପୁରା ଦିଟା ଅତିଥି ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମୁହଁ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସେ ଗାଣ୍ଡି ବୁଲେଇକି ଏପଟକୁ ବଇଛି। ଆଉ ଏଇ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ନୂଆ ଅତିଥି। ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିକି ଏବେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦବା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏଇଟା କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା କୋଉ ଚଢ଼େଇ? କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା କୋଉ ଚଢ଼େଇ? ନିଶ୍ଚୟ ନା ଚଢ଼େଇ କୋଉ ଚଢ଼େଇଟା କିଏ କହିପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ ତାର ନୂଆ ନାଁ ଆମେ ଦବା। ରାଜା ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଲୁ, କଣ ଦବା? କଣ ଦବା ତା ନାଁ? ରାଜା କହିବ ତା ନାଁ କଣ ଦିଆହବ। କହ ତା ନାଁ କଣ ଦିଆହବ କହ? ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗୁ। ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗୁ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଚଢ଼େଇ। ଆଉ କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହବ। ନାଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ ପିଉନ୍ତି, ନମ୍ବର 1 ପିଉନ୍ତି କି ହୁସ୍କି ପିଉନ୍ତି କି ବିୟର ପିଉନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ନୂଆ ଅତିଥି ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହବ। ନାଁ ଦିଆହବ ଟି? କଣ ନାଁ ଦିଆହବ? ଚଙ୍ଗୁ ନା ମଙ୍ଗୁ ନା ଚିଙ୍ଗୁ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ? ହଉ ଯାହା ଦବା ଗୋଟେ ଭାବିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବା। ତାଙ୍କ ଷଠି ଘର କରିବା ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଷଠି ଘର ସରୁ, ଯୋଉ ଷଠି ଘର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହବ। ନାଁ ଦେଲେ ତାର କୁହାହବ। ହଉ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିଦଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।